nangagat ha. Hindi mo kong kakagatin. STR. Importante makuha lang yung pinaka-ano yung tama. Ah, opo. Tama. Parang sa monkey. Kahit wala ng gloves. Sorry. Sorry. Hindi mo kong kakagatin. Sorry. Masakit. Masakit. Masakit mangagat. Pero saglit lang yan. Uy. Ang kapit. Grabe. So, Sorry, dear. Sorry. mangagat. Ay, Delikado lang. Delikado lang. Huwag na. Ang iyak. Kuya, pwede igaling mo siya. Kasi, Yan. Ano ano to? Tail to nose. Ano? 37. 37 centimeters. Bakit? 37 centimeters. Okay. Ano pa yung second? Yung, from the butt to the nose. wait. Fourth? Pas mo. Pas mo sa gitna. Talas ng ano eh. Aray! Aray ko! Aray! Aray ko po! Sakit. Yan. Panin mo ha. Doon po. Kung magdidikit. Yan. Uy, bitawan mo yan. 21. 21.2. Okay. 21.2. Tapos yung limbs po Tapos, sana. Yung Limbs. Ano Legs. ba? Pati ba nose to... Ow! Grabe. Kailangan din siyang unatin eh. Until here, diba? Left form. It's 8 centimeters. 8 centimeters. Aray. Aray. And then, yung foot. Yung pa. utot. Yung sa, ito po. Ito po kasi yung... Tsaka yung butt doon. Tawa. Sorry. Ay, mali. Ah, 14 centimeters. 14 centimeters. 1/4. Tapos Last. yung buntot po And the doon. last one, Huli na itong buntot. Tail. Tail Yes. is... ano, 15. Okay. 15 centimeters. Diameter na. Ilang pa yung ulo. Sige po. Habang hawak. Matalahin. Paano yun eh? Tapat mo lang sa mata. Sa usap lang. Dito. Tapos, until Sa baba. dito. Yan. Hanggang dito na Tapay po. mo. Tapay. Hanggang saan? Hanggang dyan. Sa... Yeah. 5.5 siya. 5.5. Yeah. Bukas. Okay na. Apa, okay. Pakibukas. Yung ganito, hindi na. Bukas na. Ay, oo nga po po. Ay, yung ano pala, sorry. Sa- Yung taba. Apa. Yung taba. Taba. Chan. Yan. Pabilog yata. Pabilog siya. Pabilog na ano. Ako. Pabilog siya. Anong waistline? Midsection. Nasaan yung ba sila doon? Ano po eh? Hindi para walis. 70. 17. 17. 17 centimeters. Ay, papasok Okay, na. pakibukas. Pwede tanggalin po yung paper. Okay. Iiwanin niyo muna to. Hindi. Hindi pa ako makapag-prepare nun.
Hindi po, ini-mail. Dadalhin mo na nila. Ano Apo, yung, sige po. paano siya makakainin? Opo, paano po siya? Pagtadtad nyo na lang na ano. Pakilak na lang po. Pakilak na lang po. Singkamas, kamote, carrot, Okay po. Ano pong pangalan ninyo? Ariel de Jesus po. Ariel de Jesus at saka si Paula. Paula. Paula Jen. Paula siya. Si Ariel de Jesus and Paula. Thank you po, sir. Thank you po. Carrots lang, kung maliit yung kanyang butas. Pag-iba ng kamote, carrots, singkamas. Mangga po, pwede. Pwede rin, ilagay yung buto. Ayaw niyang kainin yung Laman lang. po, tsaka yung yun. Kaya, concentrate. Pwede rin. Water. Hindi siya bibigyan